बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दोस्त अमारा शिराज़ी जब भी मेरे घर आती थी मेरी अम्मी का मुंह बन जाता था। वो कहती थी कि इसका हमारे घर में क्या काम है, तू सोच समझ के दोस्त नहीं बनाती है क्या? मैंने कहा कि दोस्ती सोच समझ के थोड़ी होती है। वो कहने लगी कि नहीं, दोस्ती सोच समझ के ही करनी चाहिए। ये लड़की हम जैसी नहीं है, इसमें और हम में बड़ा फ़र्क है। मैंने कहा कि आपको क्या हो गया, हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर सब एक जैसे हैं। लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि तू इसके साथ दोस्ती नहीं कर, ये किसी दिन तुझे बहुत बुरा फंसाएगी। लेकिन वो मुझे अपने बारे में जो बातें बताया करती थी, अपने रहन सहन के बारे में, अपने तौर तरीक़ों के बारे में, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। और वो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की थी। वो कहते हैं ना कि अगर कोई समझदार गैर मज़हबी आपको मिल जाए तो वो भी आपको अपने मज़हब से फिर जाने पर राज़ी कर सकता है। अकल से तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अकीदे का ताल्लुक़ अकल से नहीं, दिल से होता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ की बात सच हो जाएगी, क्योंकि आज मैं उसके पीछे पीछे शामी गरीबा में आ गई थी और हम लोग एक बड़े से हॉल में बैठ गए थे। मैंने कहा कि अब यहाँ पे क्या होगा? उसने कहा कि कुछ नहीं होगा, पुराने वाक़यात, किस्से, कहानियाँ सुनाई जाएंगी और लाइट बंद कर दी जाएगी। मैंने कहा कि लाइट क्यों बंद होगी? मतलब अगर किस्से और कहानियाँ और तारीख़ी वाक़यात ही सुनाने हैं तो इसमें लाइट बंद करने का क्या काम है? उसने कहा कि लाइट ऑन करने का भी तो कोई मकसद नहीं है, बस मध्यम सी रोशनी होगी ताकि सब लोग बहुत गौर से सुन सकें। कुछ लोग रोते भी हैं, कुछ लोग उदास होते हैं, परेशान होते हैं, फिर वो एक दूसरे के सामने झुकते हैं, बस अपनी ही मस्ती में खो जाते हैं, अल्लाह से लो लगा लेते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। अगर तुम जाना चाहो तो तुम अभी जा सकती हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं पूरा देख के जाऊंगी। मैं भी वहाँ पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही लाइट बंद हुई मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर ये सब कुछ होगा। अमारा के साथ मेरी दोस्ती इस तरह हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि इसका अकीदा हमारे अकीदे से थोड़ा मुख्तलिफ है। हम लोगों की एक क्लास थी जिसमें 7 लड़कियों का ग्रुप था। अभी अभी हम लोगों ने एडमिशन लिया था और करते करते हम दोस्तों का ग्रुप बन गया। एक दिन मैं उसके सामने बैठी ही उसी हवाले से कोई बात कर रही थी जब मुझे मेरी दूसरी दोस्त ने कहा कि चलो ज़रा बाहर चलते हैं। मैंने कहा कि तुम्हें पानी पीना है तो जाके पी लो, तुम छोटी बच्ची हो जो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। वो कहने लगी कि ज़रा मेरे साथ चलो। जब मैं बाहर गई तो उसने कहा कि ये हमारा जो है, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है। फिर इसने मुझे बताया तो मैंने कहा कि शुक्र है मेरे मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकली। वैसे तुम्हें तो पता है मेरे अम्मी अब्बू का, उन्होंने 2-2 दफ़ा हज किया हुआ है, नमाज के पाबंद हैं, घर में कितना तबलीगी सा माहौल है। ऐसे में वो जो बातें बताते हैं वो सुनकर तो मुझे यही सब कुछ लगता है कि इसने कहा कि तुम्हें जो भी लगता हो, लेकिन अब तुम इसके सामने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अब हमारा ग्रुप बन गया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम इसे सिर्फ इसी वजह से ग्रुप से निकाल दें। मैंने कहा कि हाँ, ये तो बुरी बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बुरी बात होगी। और हमारा से सबसे पहले दोस्ती मेरी ही हुई थी। हम दोनों उस ग्रुप में एक साथ ही शामिल हुए, इसलिए मैंने इसके साथ दोबारा से कोई बात ना की। लेकिन हमारी दोस्ती बहुत आगे बढ़ गई थी। सबसे ज़्यादा वही मेरा ख्याल रखती थी। जिस दिन मैं नहीं आती थी वो परेशान हो जाती थी, और जिस दिन मैं आती थी उसका दिन मेरे साथ बहुत अच्छा गुजरता था। अब इसने मेरे घर आना जाना भी शुरू कर दिया, पर मेरी माँ को जब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा कि अपने बाप को न बताना, इसका पूरा नाम भी न बताना, नहीं तो नाम से अंदाज़ा हो जाएगा और तुम इसके घर भी कभी नहीं जा सकती। ये तुम्हारे घर आती है तो ठीक है, लेकिन तुम इसके घर कभी नहीं जाओगी। मैंने कहा कि ठीक है, पर फिर मुहर्रम का महीना शुरू हो गया और मुझे बताने लगी कि हम हरम में क्या करते हैं। मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी और बिल्कुल ठीक लगने लगी। मैंने कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ देखने के लिए कि वहाँ पर क्या होता है। वो ये बात सुन के हैरान हो गई। उसने कहा कि तुम हमारे साथ चलोगी वाकई? मैंने कहा कि ये हो सकता है क्या? उसने कहा कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ, बस तुम्हें काले कपड़े ही तो पहनने हैं और अगर कोई तुमसे पूछे तो एक झूठ बोलना है, और तो कुछ नहीं। मैंने कहा कि हाँ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी।
مگر وہ حیران تھی۔ اس نے کہا کہ تم کیوں اتنی پرتجسس ہو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ بس شاید انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ ویسے بھی ہر موضوع کے حوالے سے انسان کو خود ریسرچ کرنی چاہیے، دوسروں سے نہیں سننا چاہیے۔ میں بھی ریسرچ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ اچھا ہے، لیکن پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، یہ بات کالج کے گروپ میں باقی دوستوں کو مت بتانا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں نا، مزہ آئے گا۔ میری اس وقت ایسی عمر تھی کہ مجھے ہر چیز میں پارٹی تلاش کرنی ہوتی تھی کہ بس جو بھی کریں گے مزہ آئے گا، چلو کچھ کرتے ہیں مزہ آئے گا۔ ایسی ہی عمر ہوتی ہے انسان کی جب وہ اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ تھا۔ جب اس نے کہا کہ نہیں، ہم ان سب کو نہیں لے جا سکتے، وہ مانے گی بھی نہیں، اور میں اتنی ساری لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا رسک تو نہیں لے سکتی ہوں نا، میرے گھر والے بھی مجھ سے سوال کریں گے، پھر اگر ان کو پتہ چلا کہ میں تمہیں لے گئی تھی تو وہ کہیں گے کہ اس کو لے گئی اور ہمیں نہیں لے کے گئی، اسی لیے تم بات نہیں کرنا۔ پہلے ہی گروپ میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میں تو خود جاننا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے کسی سے بھی یہ بات نہ کی، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر میں کسی سے اس بارے میں ڈسکس کرتی تو شاید وہ مجھے جانے سے روک لیتا یا مجھے بتاتا کہ وہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، پر میں نے نہیں کیا اور میں منہ میں دہی جما کر بیٹھ گئی اور اس دن کا انتظار کرنے لگی، لیکن ایسے ہی تو نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے سوچا کہ گھر والوں سے بھی تو جھوٹ بولنا پڑے گا، اور گھر والوں سے جھوٹ بولنا آسان نہیں تھا۔ سوچا تھا کہ اگر کسی بات کی اجازت لوں گی تو وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، کہ کسی کے گھر جانا ہے، کسی کی شادی ہے، پڑھنے جانا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے جیسے ہی جانے کا وقت ہوا، میں نے نقلی فون کرنے کو کہا۔ میں نے امارہ کو کہا کہ تم بس فون کر دینا، اور اس دوست کا نام لیا جس کو میری امی بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور اس کو بھی فون کر کے کہہ دیا کہ اگر میری ماں تمہیں فون کرے تو تم وہی کہنا جو میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ میری دوست نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ امی، سلمیٰ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بڑی بری حالت ہے اس کی، آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، امی بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ میری ماں بڑی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، وہ تو ویسے بھی قریب ہی رہتی ہے۔ میں فوراً چلی گئی۔ اب میں نے یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کہ ویسے بھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 2 گھنٹے بعد آ جائیں گے، 4 گھنٹے بعد آ جائیں گے۔ میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہسپتال میں رک گئی اور دیر ہو گئی، مگر جب میں کالے کپڑے پہن کے نکل رہی تھی تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا، جب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کالے کپڑے پہن کر نہیں نکلتے، برا شگن ہوتا ہے، کالا رنگ تو ماتمی رنگ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب میرے پاس کپڑے بدلنے کا وقت نہیں ہے، میں بس چلتی ہوں۔ میں جلدی جلدی چلی گئی۔ میں نے تھوڑا سا میک اپ بھی کیا، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنی اور جوتا بھی بدل لیا۔ یہ سب کچھ میں نے رکشے میں ہی کیا تھا۔ رکشے والا بھی دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو لوگ مجھے ضرورت سے زیادہ ہی دیکھتے تھے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جوان تھی، دبلی پتلی تھی، میرے بال بھی سلکی تھے۔ میں امارہ کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر سے وہ لوگ گاڑی میں نکل رہے تھے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو بہت زیادہ امیر تھے۔ میں نے سب کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، اور میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ اس کی امی بھی بہت اچھی تھی، مجھے اچھا لگا، یہ لوگ تو اچھے تھے۔ امی ایسے ہی کہتی تھی کہ یہ لوگ تو برے ہوتے ہیں۔ خیر، میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے کہا کہ ہم سب سے آخر میں جائیں گے اور پھر میں تمہیں سب کچھ دکھاؤں گی۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے میری نظر مقدس گھوڑے پر پڑ گئی۔ میں بہت ایکسائٹڈ تھی، مجھے گھوڑے پہ بیٹھنے کا بہت شوق تھا۔ خیر، مجھے اس کے اوپر کسی نے بیٹھنے تو نہ دینا تھا، لیکن میں نے اس کو ہاتھ ضرور لگایا۔ اس کے بعد جگہ جگہ مزے مزے کے کھانے تقسیم ہو رہے تھے، شربت تقسیم ہو رہے تھے، گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے پتہ نہیں کتنے گلاس شربت کے پی لیے، اور میں بار بار پی رہی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں تو یہ دیکھ کے حیران تھی کہ یہاں پر اتنے زیادہ خوبصورت لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہمیں کبھی شہر میں نظر کیوں نہیں آتے تھے؟ میں نے امارہ سے کہا کہ دیکھو یہاں پر کتنے پیارے پیارے لڑکے ہیں،
कितने जवान हैं, खूबसूरत हैं, और जब घर में किसी लड़के का रिश्ता आता है तो उसका पेट बाहर होता है और सर पे बाहर बाल नहीं होते। ये लोग कहाँ चुप के बैठे रहते हैं, इनके रिश्ते क्यों नहीं आते। वो इस बात पे हंसने लगी। उसने कहा कि इनके रिश्ते आ गए तो क्या तुम शादी कर लोगी? मैंने कहा कि हाँ, ये बात भी है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी यार देखने को भी नहीं मिलते ऐसे लड़के तो। और यहाँ पर देखो कितने फिर रहे हैं, हर लड़कियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। वो कहने लगी कि नहीं, तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। एक लड़का मुझे दूर दूर से देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसने भी काले रंग का कुर्ता और शलवार पहनी हुई थी और क्या ही हसीन लग रहा था। बार बार मेरी नज़र भी उस पर जा रही थी। पता नहीं मैं इसको बार बार देख रही थी या वो खुद ही बार बार मेरी नज़रों के सामने आके खड़ा हो जाता था। मैंने अमारा से पूछ लिया कि ये कौन है। उसने कहा कि मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा है, इसका नाम सरमद है। मैंने कहा कि वाह, नाम भी क्या मर्दों वाला है। वो कहने लगी कि मर्द का नाम था, मर्दों वाला ही होता है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा कि नहीं, कुछ नाम मर्दों वाले नहीं भी होते। मेरा एक कज़न है, उसका नाम नसीम है। अब तुम बताओ, क्या नसीम मर्दों का नाम है? इस बात पे हमारा हंसने लगी और मैंने उससे कहा कि और पता है, मेरे घर वाले शायद इसी के साथ मेरी शादी करने की बातें कर रहे हैं। परचून की दुकान है इसकी, मैं नहीं करना चाहती इसके साथ शादी। मुझे तो कोई इस तरह की मर्द से शादी करनी है। वो कहने लगी कि तुम यहाँ पर लड़कों को देखने आई हो क्या? मैंने कहा कि और मैंने यहाँ क्या करना था, ऐसे ही मैंने मजाक कर दिया। लेकिन वो लड़का बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा हसीन था। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मुझे कहीं से नज़र आ जाए, दूर से देख के ही आंखें भर लूं। कभी कभी इंसान एक बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहा होता है, ऐसा गुनाह जो वाकई ये गुनाह है और जिसकी हमारे मसले में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पता नहीं होता। और इस तरह के गुनाह ज़्यादातर जवानी में ही होते हैं। मैं भी ऐसे ही कर रही थी। एक नामहरम को देख रही थी और ख़ुद भी सज सवर के आई थी। मैंने बाल खोले हुए थे, दुपट्टा गले में डाला हुआ था, काले कपड़े पहनकर बहुत हसीन लग रही थी। अपनी माँ से झूठ बोल कर आई थी। ये सब कुछ मैंने आज से पहले तो कभी नहीं किया था। अमारा के साथ रहकर मैं ये सब कुछ कर बैठी थी, लेकिन इसने मुझे ये करने के लिए नहीं कहा था। ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी और मैं ऐसा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसी ने मुझे इस तरफ लगाया था। पर अब इसके ऊपर इसका कोई मलबा गिरने वाला नहीं था। इसने कहा कि शामी गरीबा का वक्त हो गया है, बस अब चलते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, तुम अच्छे दिन पर आई हो। आज बहुत से तारीखी के वाक़यात और कहानियाँ सुनाई जाएंगी जो बिल्कुल सच है, और तुम्हें जो रिसर्च करनी है इसके बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा कि अंदर जाना होगा क्या? उसने कहा कि जहाँ अंदर जाके बैठेंगे ना, यहाँ तो नहीं बैठ सकते। मैं कहने लगी कि क्या मर्द भी चलेंगे? तो उसने कहा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा कि मुझे तो लगता है जहाँ औरतें बैठेंगी वहाँ मर्द नहीं बैठेंगे। वो कहने लगी कि नहीं, औरतें दरमियान में बैठेंगी और मर्द साइड्स पे बैठेंगे। सब लोग एक ही जगह पे बैठेंगे, मगर आमने सामने नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को देख नहीं सकते। मैंने कहा कि ये तरीका भी अच्छा है। हम लोग उस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर सारे मर्द और औरतें ही थीं और कोई भी ना था। मतलब कि ऐसे लोग नहीं थे जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, बल्कि ये सब लोग एक तरह से एक फैमिली की तरह थे। वो लड़का भी यहीं पर था और आसपास ही खड़ा था। मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि देख, ज़्यादा ही हो रहा है, फिर वो कहेगा मुझे इसका नंबर दे दो। मैंने इससे बात की, नहीं फिर तो क्या करेगी? मैंने कहा कि इतनी आसानी से नंबर दे देगा? तो वो कहने लगी कि हाँ, और क्या, नंबर देना या लेना कौन सा मुश्किल है, मेरे पास है ना इसका नंबर। तूने नंबर लेना है तो मैं तुझे नंबर दे दूँगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नंबर नहीं चाहिए। जिस गली जाना नहीं हो उसका रास्ता नहीं पूछते, तो फिर उस तरफ देखते भी नहीं हैं, क्योंकि आपने तो जाना नहीं है और तुम तो पागलों की तरह देख रही हो इसको। इसने मुझे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। वो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन सरमद भी गायब हो गया। इसके बाद वो वापस आ गई। मैंने कहा कि कहाँ गई थी, तो उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने कहा कि पानी लेने गई थी। इतनी देर बैठेंगे, प्यास लग गई तो वैसे यहाँ पर भी खाना पीना मिलेगा, चलो बैठते हैं। जब हम वहाँ पर बैठ गए तो मैं बिल्कुल दरमियान में बैठी थी
اور سلمان بالکل ہی میرے پیچھے والی لائن میں بیٹھا تھا، یعنی کہ اتنا قریب تھا کہ وہ مجھے دیکھ سکتا تھا، لیکن میں اسے پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی ہمارا کہ جس گلی جانا نہیں ہو پھر اس کی طرف دیکھنا بھی کیسا۔ میں بھی پتہ نہیں کیوں اس کے سحر میں آ گئی تھی۔ خوبصورت مرد بڑی مشکل سے ہی ہوتے ہیں، نہ عورتیں تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن مرد مشکل سے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور اب میں نے اپنے اوپر قابو پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آف ہو گئی۔ میں نے کہا کہ لائٹ کیوں بند کر دی؟ تو کہنے لگی کہ لائٹ بند ہوگی تو کہانی اور قصے سننے کا مزہ آئے گا نا، اور پھر بڑے ہی دکھی واقعات ہوتے ہیں، انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ سب لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں کھو کر ان ساری کہانی اور قصوں کو سنتے ہیں، واقعات کو سنتے ہیں۔ ہر انسان اپنی ہی لو لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسے میں روشنی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ یار مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ چلتے ہیں یہاں سے، مطلب تو مجھے گھر تک چھوڑ دو اور تم بیٹھو۔ وہ کہنے لگی کہ کیوں؟ اب تم یہاں تک آئی ہو تو تم کہہ رہی ہو کہ ریسرچ کرنی ہے، اور یہیں سے تو تمہیں سارا کچھ پتہ چلے گا۔ میں نے کہا کہ یہاں پر پتہ نہیں میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ہم سب نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں، اسی لیے دل گھبرا رہا ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ لیکن مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان کی چھٹی حصوں سے اشارہ دیکھتی ہے۔ مجھے بھی میری چھٹی حصے اشارے دے رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی دوست سے آخری بات پوچھی، کیونکہ اس نے کہا کہ اس کے بعد وہ خاموشی ہو جائے گی، صرف جو ممبر یہ بیٹھا ہے وہی بولے گا، اگر ہم بولیں گے تو ہماری آواز آئے گی۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کچھ عجیب ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ عجیب نہیں ہوگا، اور وہاں پہ اندھیرا ہو گیا، بالکل متن سی روشنی تھی۔ میں تو اس کو اندھیرا ہی کہوں گی۔ وہ لوگ پرانے واقعات اور تاریخی واقعات سنانے لگے، اور سب لوگ غور سے سننے لگے۔ مجھے ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا، لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اچانک سے کچھ محسوس ہوا، اس سے پہلے کہ میں اپنے دوست کی طرف دیکھتی اور اسے بتاتی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ میرے پہلو میں نہیں تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو وہاں پہ نہ تھے۔ میرا دماغ عجیب سا چکرانے لگا، میری حالت بری ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ مجھے سرمت نے تھام رکھا تھا، اور وہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ چھوڑو مجھے، چھوڑو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ میں بری طرح سے مزاحمت کرنے لگی، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی، اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر۔ پتہ نہیں میں یہاں تک کیسے آئی تھی، لیکن جب میں نے وقت دیکھا تو صبح ہونے والی تھی۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ لگتا ہے میرے گھر والوں کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ بس اتنا ہی یاد تھا کہ ہمارا میرے پہلو سے کہیں غائب ہو گئی، اور اس کے بعد سرمد نے مجھے تھام رکھا تھا، اور وہ مجھے کہیں لے کے جا رہا تھا۔ کہیں کچھ برا تو نہیں ہو گیا تھا؟ میں نے رونا شروع کر دیا، اور مجھے پتا تھا کہ اب گھر والے بھی مجھے ڈانٹیں گے، اور سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ میرا کالج جانا بھی بند کروا دیں گے، اور دوبارہ مجھ پہ کبھی بھروسہ نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میری شادی اسی پرچون والے سے کروا دیں۔ جب اتنا کچھ برا ہی ہونے والا تھا تو پھر میں روتی کیوں نہیں؟ پر میری ماں کمرے میں آئی تو اس نے کہا کہ جاگ گئی میری بیٹی، اب تو کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تو نے تو ہم سب کو ڈرا دیا، وہ تو بھلا ہو تیری دوست کا، وہ جو تجھے یہاں تک لے آئی۔ اب تو ویسے ہی میں نے کہا کہ کون سی دوست؟ تو امی کہنے لگی کہ ہمارا اور کون؟ اور سلمہ کی حالت اب کیسی ہے؟ میں نے ان کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ سلمہ؟ وہ کہنے لگی کہ تو ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور تیری بھی ہسپتال میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے تمہاری دوست امارا تمہیں یہاں چھوڑ کے گئی ہے۔ لگتا ہے ابھی تک تجھے ٹھیک سے ہوش نہیں آیا بیٹا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آرام کر، میں تیرے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ اس کا مطلب کہ امارا نے سب کچھ ہینڈل کر لیا تھا۔ میری ماں کو کسی بارے میں بھی پتہ نہ تھا۔ اس نے جھوٹ بول دیا تھا کہ شاید میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے گھر چھوڑ گئی۔
लेकिन मेरी तबीयत वाकई ख़राब हुई थी, इसमें कोई छूट ना था। पर कैसी हुई और सरमद मेरे साथ क्या कर रहा था, ये सोचकर मैं अभी भी परेशान थी। मेरी माँ जब मेरे लिए जूस लेकर आई तो मैंने एक घूंट पिया और साइड पे रख दिया। मैंने कहा कि ये क्या अम्मी, ये कौन सी चीज़ का जूस है? इसमें तो बिल्कुल भी मिठास नहीं है, इतना कड़वा है, मैं नहीं पीऊँगी। मेरी माँ ने कहा कि बेटा अब तो तुझे सारी ज़िंदगी बिना मिठास के ही गुजारनी होगी। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो वो कहने लगी कि बेटा देख, मैं नहीं चाहती कि तू परेशान हो, लेकिन शायद तुझे शुगर हो गई है। डॉक्टर ने कहा था कि तेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी और अभी तुझे 3 हफ्ते तक बिल्कुल मीठे से दूर रहना है। इसके बाद तेरा शुगर का टेस्ट होगा और अगर तेरी शुगर ज़्यादा आई तो इसका मतलब कि तुम्हें शुगर हो गई है। हम तो बड़े परेशान हैं, जवानी में शुगर हो जाना बहुत बड़ा मसला है। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि लगता है कि तूने कुछ बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। तूने हॉस्पिटल में क्या खाया था? तू तीमारदारी के लिए गई थी, इसलिए तो हमने डॉक्टर को कहा कि इसने ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया कि इसकी शुगर हाई हो जाए। मैं चुप हो गई और मुझे समझ आ गया कि मेरी शुगर क्यों हाई हुई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर शरबत के न जाने कितने गिलास पिए थे, कम से कम भी 8-9 गिलास तो पी गई थी और मीठा भी खाया था, मीठे चावल भी खाए थे। और वो जो अचानक से मेरा दिल ख़राब हो रहा था वो भी इसीलिए हो रहा था कि मैं बेहोश होने वाली थी। मुझे शरबत इतना मज़े का लगा कि मैंने पागलों की तरह पिया, इसलिए शायद मेरी शुगर हाई हो गई और मुझे चक्कर आ गए और फिर मैं यहाँ तक आ गई। शाम हुई तो हमारा मुझसे फिर से मिलने आ गई। उसने मुझे बताया कि तुम बैठे बैठे बेहोश हो गई थी और अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गई थी। अमारा मुझसे फिर से मिलने के लिए आई। उसने मुझे बताया कि तुम बैठे बैठे बेहोश हो गई थी और मदद के लिए किसी को बुला रही थी। इतने में सरमद ने तुम्हें थाम लिया और तुम्हारी मदद की और तुम्हें बाहर गाड़ी तक ले आया। तुम्हारी शुगर हाई हो गई थी शायद, और तुम अजीब सी वावेली हरकतें कर रही थी। फिर तुम्हें अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने भी यही कहा। वहाँ से मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले आई थी और तुम्हारी माँ को मैंने झूठ बोल दिया और किसी तरह मामला संभाल लिया। मैंने कहा कि मुझे लगा कि सरमद मुझे कहीं ले जा रहा था। उसने कहा कि वो तुम्हें गाड़ी तक लेके जा रहा था और कहीं नहीं लेके जा रहा था। देखो, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी हरकतें हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं किसी की गवाही भी नहीं दे सकती, मैं किसी को बुरा भी नहीं कह सकती, मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं नहीं सब अच्छे हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सरमद ने तुम्हारी मदद की है, मैंने भी तुम्हारी मदद की। अब आगे तुम बेहतर समझ सकती हो। तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची, तुमने क्या सोचा, क्या समझा? मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि मैंने यही सोचा है और यही देखा है कि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं तो फिर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता। हर अच्छे लोग हर जगह होते हैं, इसी तरह जिस तरह बुरे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन शुक्र है कि मेरी हालत ज़्यादा नहीं बिगड़ी और तुम लोगों ने मुझे संभाल लिया। जब मैंने 3 हफ्ते तक मीठे से दूर रहने के बाद टेस्ट करवाया तो मेरी शुगर नॉर्मल थी, बल्कि नॉर्मल से भी पीछे थी। इसका मतलब कि मुझे शुगर ना थी। वो सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने खुशी खुशी में बहुत ज़्यादा शरबत पी लिया था। लेकिन उसके बाद मैं दोबारा कभी भी शाम गरीबा में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे नहीं जाना चाहिए था, यही बेहतर था। हमारी पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद अब हम लोग अपने अपने घर में हैं। अभी भी मेरी अमारा से दोस्ती है, फ़ोन पे बात होती है, कभी कभी मुलाकात भी हो जाती है। उस दिन के बाद से मेरी माँ भी इससे अच्छा समझती है। हर जब वो आती है तो उसकी अच्छे से खातिर तवाज़ो करती है। सरमद ने मेरी वाकई बहुत मदद की थी और शायद वो मेरे पीछे बैठा था, इसलिए उसने मेरी मदद करनी थी। लेकिन मेरी दोबारा इससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि वही बात कि जिस गली में न जाना हो उसका रास्ता नहीं पूछते। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।